पूज्यपाद श्री श्री बलदाम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण कमल मोर भक्तिपूत प्रणाम। आदि दिव्य सत्संग उपस्थित वरेण्य परिचालक वरेण्य ऋत्विक देवमंडली अध्यक्ष जाजक कर्मी भाई मान प्राणर गुरु भक्तमंडली भक्तिशील माँ माने सुधी सज्जन मंडली छोट छोट पिलाए प्रति प्रत्येक मोर प्रीति भरा जय गुरु प्रणाम निवेदन कर मैंने समस्त जानले आज एक विशेष सत्संग आम श्रद्धा प्रमोद भाई घर अनुष्ठित होकर आज झीर पुओ नाती तार आज बहिर्निष्क्रमण दिवस बा नामकरण दिवस ये उद्देश्य परम पिता आवाहन कर मानू से सुपुत्र सुस्थ सुंदर दीर्घायु जीवन परम पिता चरण में प्रार्थना करने आमंत्रण जन मैंने समस्ते से प्रियतम चरण में प्रार्थना करवा से शिशुटी सुस्थ सुंदर दीर्घायु जीवन लाभ करू। प्रमोद भाई झी ज्वाई शाशु शशुर समस्त जमी श्री श्री ठाकुर को धरी सुख शांति आनंदर अधिकारी उठंतु परिवेश उपस्थित समस्त भाई और माँ मान सुस्थ सुंदर इष्टमय जीवन पाई प्रार्थना जना। यह पुरुषोत्तम को जानिबा बड़ कष्टकर व्यापार। ठाकुर अनुकूल चंद्र बाणी भीतर कह तुम्हें जानते पारे के तुम्हें जानते पारे तुम्हें ना जाना ले पारे वेद वेदांत पाए ना अंत खोजी बेढ़ाए अंधकारे। आम ईश्वर भगवान पुरुषोत्तम जहाँ भी आख्यारे आख्यायित करूँ आमे तांको प्रत्यक्ष भाव में कहीं देखिनु जानिनु आमे ईश्वर भगवान को खोजिछु। विष्णु मंदिर रे गोटाए पत्थर तैयारी मूर्ति भितर खोजिछु। जगन्नाथ मंदिर रे गोटाए काठ मूर्ति रे ईश्वर को खोजिछु। लिंब गछ मूले सिंदूर मारी आमे सेठी खोजिछु। त्रिनाथ गादी बने आमे ईश्वर को खोजिछु किंतु प्रकृत ईश्वर भगवान ये आमे तांको जानिबा प्रयास करिनु। से कथा जदि किए कहे ईश्वर को तुम्हें खोज ईश्वर को तुम अनुभव कर भारी कष्ट लगे आम करें दूरे जावा आम बरम शिव मंदिर जाई कंद कदली दिए सीधे छाली आसे भाव धर्म हो गला आम ईश्वर दर्शन करदेलु किंतु ईश्वर अनुशीलन करवा ईश्वर को अनुसंधान करवा कथा पड़ला माने आमे दूरे जीवा पारिबानी। तब ठाकुर तांकर बाणी भीतर कहले के तुमके जानते पारे किए तुमको जानी पारे तुम्ही ना जानाले पारे तुम्हें अन्य को जणैबा पाई जे पर्यंत गोटे रक्त मांस संकुल देह नहीं धरा बुकुरे जन्म ग्रहण न करिछ से पर्यंत तुमको कहीं जानी पारे ना। वेद वेदांत पाए ना अंत आम बहु वेद शास्त्र पुराण तो पढ़ी वेद वेदांत मध्य तांकर आदि कौन अंत कौन मूल कोटि शेष कोटि धरी पारे ना जानी पारे ना। खोजी बेढ़ाए अंधकार अंधकार खाली खोजी चलती तेणु आपण मैंने समस्ते जानी जगन्नाथ मंदिर में प्रथम जिते ब्राह्म मुहूर्त जल लगी करा जाए मुझे थर शुणी माइक से मंत्र पढ़ा है ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात सा भूमि सर्पतो वृत्वात्यतिष्ठत्सांगुलम एवं 17 कांडी पुरुष सूक्त मंत्र पाठ करा जाए। गोटे कांडी केवल मु मात्र कही 17 कांडी मंत्र भितर पुरुषोत्तम ईश्वर भगवान रूप वर्णना कर वेद वेदांत अंत पाएगा सी भगवान को खोजुची कहू
ভক্ত কହୁଛି ବେଦରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ସେ ଭକ୍ତର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ବାକ୍ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣ କିଏ କଣ କେମିତି କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି। ସହସ୍ର ତିରିଶା ପୁରୁଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଦିଟା ନୁହଁ ତିନିଟା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ମୁଣ୍ଡ, ସହସ୍ର ତିରିଶା ପୁରୁଷ। ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ମୁଣ୍ଡ ହଜାର ହଜାର ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ସହସ୍ରାକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଆଖି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ସହସ୍ର ପାଦ ହଜାର ହଜାର ଗୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। କେମିତି କଥା, କି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିକଳ୍ପନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଋଷି, ବେଦାନ୍ତ ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଉନି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ହଜାର ହଜାର ମୁଣ୍ଡ, ହଜାର ହଜାର ଆଖି, ହଜାର ହଜାର ଗୋଡ଼, ସହସ୍ର ତିରିଶା ପୁରୁଷ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାତ, ଭୂମି ସର୍ବତ ବୃତ୍ୱା। ଭୂମି ଠାରୁ ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାପିକିରି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟତିଷ୍ଠ ଦଶାଙ୍ଗୁଳମ୍, ପୁଣି ତୁମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛ ମାତ୍ର ଦଶାଙ୍ଗୁଳ ପରିମିତ ଏ ହୃଦୟ ପଙ୍କଜ ଭିତରେ 4 4 8 2 10। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା, ଅତ୍ୟତିଷ୍ଠ ଦଶାଙ୍ଗୁଳମ୍, ତୁମେ ଭୂମି ଠାରୁ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ମାତ୍ର 10 ଆଙ୍ଗୁଳ ପରିମିତ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ତୁମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛ। କେମିତି ରୂପଦାନ କର, ତାହେଲେ କଣ ପରିକଳ୍ପନା କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ତେଣୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କଣ କଲେ ଦେଖିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ମଣିଷ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ମାନେ ବାଟମଣା ହେଇଯିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରମଣୀୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା, ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ନାମ କହୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଭିତର ଦେଇ, ଏଇ ମାଟି ପଥର ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସିମ୍ବଲିକ। ଏ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛେ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଆଜି ତ ନାମକରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ନା, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ ଧରି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛି ବିଷ ଧାତୁରୁ। ବିଷ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରବେଶ କରିବା, प्रवेश करिबा। सब घट में हरि है, सब घट में हरि है, गिरी जुतु में ज्योति, सदगुरु चकमक बिना कैसे प्रकट होती। चमत्कार कथा। तेणु विष्णु हेले जे जगत व्यापक, आउ ब्रह्मा हेले केमती सिंबलिक जिनस सब। ब्रह्मा हेले भृंग धातु जा वृद्धि प्राप्त चलती, जार क्षय नाही। भृंग धातुर अर्थात वर्धित हेबा। प्रमोद भाई थे दी तीन पुओ हेले, दीटा झील हेले, सी पुणी बासा हो गले, पुणी से मारी मारी चलले। किछि दिन पर देखिले एमती वंश मारी मारी वर्धनार दिगरे चलिब। तेणु शिवंकर आमे जो पूजा करूचे, शिव कोन रूप ताकर केमिति कोन ना, सी होचन मंगलर मूर्त प्रतीक हैला। तमाने मंगलर पथरे चाली देखन केमिति कथाटा ठाकुर परिष्कार भावरे आलोचना प्रसंग रे कहउचंती। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भक्त प्रजाति को तीन जन सब अलग अलग श्री श्री ठाकुर परिष्कार कहउचंती। तीन जन अलग नुहरे, गोटिकर तीनटा दिग, गोटिकर तीनटा दिग। देखो केमिति कथा चमत्कार कथा। गोटिकर तीनटा दिग केमिति माने कर शिव, शिव हेले मंगलर मूर्त प्रतीक। मंगलर पथ को अनुसरण करी ब्रह्मा हेले वृद्धि वर्धनार पथरे बढ़ी बढ़ी चलिबा एवं सर्वशेष
জগত ব্যাক ভগবান বিষ্ণু যে কি অনন্ত শিরধারী, অনন্ত পাদধারী বা অনন্ত চক্ষুধারী, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ପଙ୍କଜରେ ଦଶାଙ୍ଗୁଳ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। କି ଚମତ୍କାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ପଥରେ ଚାଲିବା, ମଙ୍ଗଳର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ 1 2 2 ରୁ 3 3 ରୁ 4 ଏମିତି ବଢି ବଢି ବର୍ଦ୍ଧନାର ପଥରେ ଚାଲିବା। ତାମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର କଥା। ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଖୋଜି ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଏମିତି ଢାକ ଢୋଲ ବଜେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା, କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେ ଝପାଙ୍ଗ ଝପାମ ଢାଲ କରୁଥିବା ବଜେଇକିରି কীর্তন করবো, তা কীর্তন নয়। কীর্তনের মানে হচ্ছে যার কীর্তন করছ তার কীর্তিগুলি প্রশংসা করা, তার কীর্তিগুলিকে প্রশংসা করিবা। কেমিতি করিব? খালি হাত গোড় হলেই নাচিকি অতি সুন্দর ভাবে গর্জন তর্জন করে গোটাই পদকে 5 থর রিপিট করে কীর্তন গাইলে তার কীর্তির প্রশংসা হলো? পরিষ্কার ভাবে আচার্য দেব কহিলে তোমার চালি চলন আচার ব্যবহার যেমন তাঙ্কর কীর্তির প্রশংসা করে, আমার কথাবার্তা গোটে মা তার স্বামীকে কেমিতি কথাবার্তা করিବାକୁ হব সে জানে। বাହା ହେଇଗଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ପିଲାର ମା ହେଇଯାଏ ସଂସାର ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ଆଧିପତ୍ୟ ଚାଲି ଆସେ, ମୋର ଏଥର ଆସନ ଜମିଗଲା, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅସଲ ରୂପଟା ବାହାରି ପଡେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ କେମିତି ବସିବାକୁ ଉଠିବାକୁ ହବ, କେମିତି କାହା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ, ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଉ ଏଇ যে ধুপুর ধাপুর କରିକିରି ଯୋଉ কীর্তন କରାଯାଏ, এই কীর্তনটা হচ্ছে কীর্তনের নিকৃষ্ট অংশ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অংশ হচ্ছে কি, এই যে ধরাম ধরাম শব্দ ব্যবহার করতে, ধরাম ধরাম শব্দ করে কীর্তনে আমি নিয়া করতে হবে, বেলে কোন ও কীর্তন পুরো নিয়া উঠে দিলাম। ওইটাই কীর্তনের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অংশ। অমৃত চলে গেছে, অমৃত চলে গেছে, অমৃত তাই অনেক দূরে। আমি কেবল ভান্ডটা নিয়ে কাপটা নিয়ে, আচ্ছা দেখো কাপটা নিয়ে ভান্ডটা নিয়ে খালি থেইতেই হচ্ছে, অমৃত কিন্তু চলে গেছে। অমৃতের অনুশীলন করো না। আমি ভান্ডকে ধরি নৃত্য করে জানি। সেইଥିପାଇଁ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେତେ ଯେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ହଜରତ ମହମ୍ମଦ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ଯେତେ ଯେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କାହାର ଆଚରଣ ଭିତରେ କିଏ ଆମକୁ ଦେଖେଇକିରି ଯାଇଛି, କିଏ ଆମକୁ ଆଚରଣ ଦେଖେଇ ଯାଇଛି, କିଏ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି କିଛି ନିଜ ହାତରେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥାଟା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ହାତ କାଟି କେହି ଲେଖି ଦେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଯୁଗ ପୁରୁଷ